So, I'm very happy to be back here again. Esmu ļoti priecīgs atkal šeit būt atpakaļ. It's always a great delight to come back to these programs. Vienmēr tas ir liels prieks būt uz šīm programmām. This place is always oozing with nectar. Šī vieta vienmēr ir piesātināta ar nektāru. It's like being in a beehive, you know. Tas tā kā būt ir bišu stropā. All the bees buzzing around. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Tas tā kā Krishna, visas bites apkārt dūc. Hare Krishna buzz everywhere. Hare Krishna dūkoņi visapkārt. Just oozing with the honey of Krishna Bhakti. Viss ir piesātināts ar Krishna Bhakti medu. This is one I preach in many places all over the world. When I come to this place, I become very, very enlivened. It's very special. Es ļoti daudz, kur sludinu visā pasaulē, bet kad es nokļūstu šeit, tad tas ir ļoti iedvesmojoši. So while we were coming in the car today, I picked out a special verse we will study today. Šodien es esmu izvēlējies īpašu pantu, ko mēs studēsim. This is Bhagavad Gita chapter number 6, text number 54. No 6. nodaļas 54. pantu. Correction, text number 34. Atvainojos, 34. pants. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And Shansalang Himana Krishna. Shansalang Himana Krishna. Pramati Balavadridham. Tasyahang Nigraham Manye. Vayur Iva Sodushkaram. Translation and purport by the most wonderful spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Purport. The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence, although the mind is supposed to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish a mental equilibrium toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so. For this is more difficult than controlling the raging wind. In the Vedic literature, Katha Upanishad 1.3.3-4, it is said, Atmanang ratinang vidhi shariram ratame vacha buddhim tu sarvating vidhi mana pragraham evacha indriyani hyan ayur vishayang steshu gocharan admendriya mano yuktang bhoktek yahur manish sina. The individual is the passenger in the car of the material body, and the intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjuna.
And what can we say of a modern man? The simile used here is appropriate. One cannot capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance, in all humility. The method prescribed is Savai Mana Krishna Pararavinda Yaho. One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagement to agitate the mind. Tulkojums. Krišna. Prāts ir svaidīgs, nemierīgs, stūrgalvīgs un ļoti stiprs. Es domāju, ka savaldīt to ir vēl grūtāk nekā savaldīt vēju. Skaidrojums. Prāts ir tik stiprs un stūrgalvīgs, ka dažreiz uzvar saprātu, kaut arī tam būtu saprātam jākalpo. Praktiskās pasaules cilvēkam, kuram jācīnās ar tik daudz ko, noteikti ir ļoti grūti uzvarēt prātu. Var mākslīgi panākt vienādu prātu attieksmi pret draugu un ienaidnieku, bet neviens pasaulīgs cilvēks to nespēj, jo tas ir vēl grūtāk nekā savaldīt vētru. Vēdu rakstos, Katha un Panišada 1, 3, 3 un 4 pantā teikts: Dvēsele sēž materiālā ķermeņa ratos un saprāts tos vada. Prāts ir groži un jutekļi ir zirgi. Tādā veidā patība bauda vai cieš no saskarsmes ar prātu un jutekļiem. Tā to izpratuši lielie domātāji. Saprātam būtu jāvada prāts, bet prāts ir tik stiprs un stūrgalvīgs, ka bieži uzvar cilvēks saprātu, kā akūta slimība, kurai zāles neko nevar padarīt. Tāds stiprs prāts ir jāsavalda ar jogu, bet šis ceļš nekad nevar derēt tādai pasaulīgai personai kā Arjuna. Tad ko lai saka par mūsdienu cilvēku? Šeit dota ļoti laba līdzība. Neviens nevar saķert vēju. Vēl grūtāk ir savaldīt nemierīgo prātu. Kā ieteica kungs Čaitaņa, vieglākais prāta savaldīšanas veids ir pazemīga Hare Krišna daudzināšana. Tā ir dižana mantra, kas var atpestīt visu cilvēci. Ieteiktais paņēmiens ir: prāts pilnīgi jāvērš uz Krišnu. Tikai tad nebūs nekā tāda, kas varētu satraukt prātu. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, I've been stuck with it for a long time. Un tā mēs esam iestrēguši jau ļoti ilgu laiku. The rascal mind.
Šis te neiedzīgais prāts. We're supposed to use our intelligence. Mums vajadzētu lietot savu saprātu, But in the modern age, we don't know how to do that. bet šajā mūsdienu laikmetā mēs nezinām, kā to darīt. We don't have any intelligence. Mums nav vispār nekāda saprāta. We just follow the dictates of the mind. Mēs tik sekojam tam, ko mums diktē prāts. So that is called go das. Un tos cilvēks sauc gaudas. The mind is the central pivot point of all the senses. Un prāts ir centrālais punkts, ap ko visas maņas grozās. The senses are like the horses. Un šīs maņas ir kā zirgi, The mind is like the reins. un prāts ir kā groži, The intelligence is the driver, un saprāts ir kučieris, and the self is the passenger. un patība mēs paši esam kā pasažieris. So if you were a passenger in a chariot, Un ja jūs esat pasažieris ratos, and the driver simply tossed the reins, what would you think? un ja kučieris vienkārši grožus izlaiž no rokām ārā, ko jūs domātu? Would you think you were in for a safe ride? Vai jūs domātu, ka jūs sagaida drošs brauciens? You just toss the reins away? Viņš vienkārši aizmet grožus projām. No, you're in danger of going off the cliff. Nē, pastāv bīstamība, ka jūs varat nobraukt ar visiem ratiem no The driver klīnas, lost complete control of the reins. un kučieris ir pilnībā zaudējis vadību pār grožiem. That means the horses are not under any sort of control now. They can do any crazy thing. Tas nozīmē, ka zirgi vairs netiek kontrolēti un viņi varētu darīt visneprātīgākās lietas. So we have to keep the reins in our hands, you see. Mums ir jātur groži savās rokās. The intelligence has to keep the mind under control. Saprātām ir jātur prāts, jākontrolē prāts. So how does one do that? Un kā cilvēks to paveic? The intelligence has to be stronger than the mind. That's the key. Atslēga ir tajā, ka saprātam ir jābūt stiprākam nekā prāts. So what is the intelligence and what is the mind? Kas ir saprāts un kas ir prāts? The mind is the on-off switch. Yes, no, yes, no, yes. Prāts ir tā kā slēdzis, jā, nē, slēdzis, jā, nē, jā, nē. And the intelligence is the analytical facility. Savukārt saprāts ir tāda analītiska spēja, instruments. You can analyze the pros and the cons of doing a particular thing or not doing a particular thing. Jūs varat analizēt visus par un pret, darīt vai nedarīt, lai darītu vai nedarītu kādu lietu. That analytical ability, that is the intelligence. Un šī te analītiskā spēja, tas ir saprāts. So that means when your senses become attracted to some sense object, Tas nozīmē, kad jūsu sajūtas piesaistās kādiem sajūtu objektiem, and your mind wants to go with that impulse, un jūsu prāts vēlas sekot šim impulsam, you should stop and analyze it. jums ir jāapstājās un jāanalizē. Is this good for my Krishna consciousness or is it not good for my Krishna consciousness? Vai tas ir labi manai Krišnas apziņai, vai tas ir slikti manai Krišnas apziņai? In other words, that basis should always predominate. That perspective of is it good for my Krishna consciousness or is it not good, that should always be the predominating power in your actions. Citiem vārdiem sakot, tad, kad pirms jūs veicat kādu darbību, tai pamatpunktam no kāju atskaites punktam, caur kuru jūs jebkuru darbību vērtējat, ir, vai tas sekmēs manu Krišnas apziņu, vai tas nesekmēs manu Krišnas apziņu. Just like Srila Prabhupada said, a gentleman thinks twice before speaking anything. Kā Srila Prabhupada teica, ka džentlmenis domā divreiz, pirms viņš kaut ko saka. He doesn't just blurt words out of his mouth without thinking what he's saying. Tas nav tā, ka no viņa mutes izlaužās vārdi bez jebkādas domāšanas, ko viņš teiks. Don't we do that when we get angry? We just start spouting out different words and we regret it later on what we said. Vai tas nav tā, tad, kad mēs sadusmojamies, tad vārdi laužās no mutes ārā, pilnīgi nedomājot par tiem. That means we're giving mind the power of attorney. Tas nozīmē, tas nozīmē, ka mēs dodam varu savam prātam. So we should never give the mind that freedom. Un mēs nekad nedrīkstam pieļaut, nedrīkstam dot prātam šādu brīvību. The mind is also compared to a chauffeur. Prāts ir arī tiek salīdzināts ar šoferi.
If you're a wealthy man and you tell your chauffeur, take me wherever you want to go tonight, James. Ja jūs, piemēram, šoferim teiksiet, jūs esat bagāts cilvēks un teiksiet šoferim, šoferi, ved mani, kur vien tu vēlies Where will šovakar, James take you? James. Un He'll kur tad take you to šis, the house of prostitution. kur šis James jūs aizdīs? Viņš aizdīs jūs uz priekamāju. So you have to tell the chauffeur where to drive you. You must drive me to the Hare Krishna temple. Tāpēc jums šoferim jāsaka, uz kurienu viņam ir jūs jāved. Tev ir jāved mani uz Hare Krishna templi. No house of prostitution, no liquor shop, no cinema, simply Hare Krishna temple. Nekādi priekamāji, nekādi kinoteātri, nekādi alkoholisko dzērienu veikali, tikai uz Hare Krishna templi. So if you have an obedient chauffeur who does whatever the driver says, then you're in good shape. Un, ja jums ir tāds šoferis, kas pakļaujās un dara to, ko viņam saka, tad jums esat labā situācijā. This is why it is described that the mind becomes the best friend. Un tāpēc ir aprakstīts, ka tādā gadījumā prāts kļūst par labāko draugu. In other words, the uncontrolled mind is your worst enemy. Citiem vārdiem sakot, nekontrolēts prāts ir jūsu sliktākais ienaidnieks, And the controlled mind is your best friend. bet kontrolēts prāts jūsu labākais draugs. So all you have to do is train your mind. Un viss, kas ir jādara, ir jāapmāca savs prāts. Just like a mother trains the baby child how to behave, Tāpat kā mamma apmāca savu mazo bērnu, kā uzvesties, the intelligence is like the mother, un saprāts ir kā māte, and the mind is like the baby child. un prāts ir kā mazs bērns. So you have to be a mother. Everybody gets to be a mother now, see? Un tagad jums ir jābūt kā mātei. Katram ir We jābūt all kā get to mātei. be mothers. Visiem jums ir jābūt mātēm. Without even getting pregnant, we can all be mothers. Pat ja jūs nekļūstat, nenonākat, nesat stāvoklī, jums visiem ir jābūt mātēm. And over that child known as the mind. Un šis prāts, tas ir zināms kā bērns. So how does a mother train the child? Un kā tad mamma apmāca bērnu? She prevents the child from doing naughty things Viņa liedz bērnam darīt sliktas, nejaukas lietas, by engaging the child in doing proper things. un to viņa dara, iesaistot bērnu tajā, ka viņš dara pareizas lietas. So in this way, one can conquer the mind. Un tādā veidā cilvēks var uzvarēt prātu. One has to give the mind positive engagement. Cilvēkam ir jādod prātam labs veids, kā viņam iesaistīties. Kur viņam iesaistīties? Bajahure mana Shrinanda Nandana Abhaya Charanada Vindadi. My dear mind, Mans dārgais prāts, simply engage yourself in the devotional service of the divine son of Nanda Maharaj. lūdzu, iesaisti sevi kalpošanā dievišķajam Nanda Maharāģa dēlam. Srila Prabhupada has given a wonderful purport for this song of Govindadas. Šīla Prabhupāda ir sniedzis brīnišķīgu komentāru šai brīnišķīgai Govindadās dziesmai. He describes that after Govindadas is forbidding the mind from all of its material engagements, after Govindadas is forbidding the mind from engaging in material engagement, Tad, kad Govindadās ir aizliedzis savam prātam iesaistīties dažādās materiālās darbībās, the mind will now protest. tagad prāts protestē. Govindadas, you're taking away all of my fun. Govindadās, tu esi atņēmis man visus jaukumus. You're telling me I can't do this, I can't go to the cinema, I can't go to the ball game, I can't go to the racetrack. What am I going to do now? Tu man esi atņēmis, jo es neesi tagad varu iet uz kino, ne uz zirgu skriešanās sacīkstēm, nekur. Ko tu lai es tagad daru? I can't listen to European hit radio. Es vairs nevaru klausīties Eiropas hītu radio. Like, what will I do? You see? Ko lai es tagad daru? So then Govindadas answers, Un tad Govindadās atbild. Shavana Kirtana Smarana Vandana Smarana. That way, Smarana Sevana Dashare Pujana Saki Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Vilasare. Now in my mind I have plenty of engagements for you. Don't worry, you're going to get bored.
No more European hit radio. Dārgais draugs, prāts, nesatraucies par to, ka tev nebūs ko darīt, ka vairāk nav Eiropas hītu radio. Man ir ļoti daudz dažādas nodarbes, kurās tev iesaistīt. I will give you plenty of engagements 24/7. Es tev došu tik daudz dažādas nodarbes 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. You can hear about Krishna. Tu vari klausīties par Krišnu. You can chant Krishna's name. Tu vari atkārtot Krišnas You vārdus. can describe the glorious pastimes of Krishna, how he killed that Agasura demon. Tu vari aprakstīt brīnišķīgās Krišnas spēles, piemēram, kā viņš Agasuras dēmonu nogalināja. Or how he lifted that Govardhan hill. Vai kā viņš pacēla Govardhana kalnu. How he captivated those gopi girls by that wonderful flute playing. Kā viņš piesaistīja gopī meitenes ar brīnišķīgo flautas spēli. And that super charming smile. Un savu brīnišķīgi pievilcīgo smaidu. So in this way, the mind becomes fully engaged, you see. Un tādā veidā prāts pilnībā tiek nodarbināts. Worshipping Krishna, Kalpojot becoming the Krišnam, servant of Krishna, serving the Lord's lotus feet, kalpojot kunga lotuspēdām. that pada sevanam. I found out, I did some research, bathing in the Jamuna is considered pada sevanam. Es atradu veids pētījumu un kā izrādās, ka mazgāšanās ieiešana Jamunas upē tiek uzskatīta par pada sevanam. In recent years, the Jamuna has become so polluted, I just kind of take the drop on my head and not even go in. Un pēdējos gados Jamuna ir tā piesārņota, ka es tajā negāju iekšā, vienkārši dažus pilienus uzpilināju uz galvas sev. But India just had the biggest monsoon season in 30 years. Indijā nu pat bija lielākā musonu sezona pēdējos 30 gadu laikā. Jamuna was amazing. Jamuna bija abrīnojama. We can read in the Krishna book that at Kaliyagat, Jamuna was a lake, a huge lake at that Kaliyagat. Mēs varam lasīt Krišnas grāmatā par Krišnu, ka Jamuna bija Kaliyagat, Jamuna at Kaliyagat was a vast lake. Ka tā bija Kaliyagat, tā bija liels ezers. Nowadays, if you go to Kaliyagat, do you see the Jamuna? Un tad, kad jūs aizbraucat uz Kaliagatu, vai jūs redzat Jamunu? There's just a road running there. Nē, tur ir ceļš. But because of the monsoon, Bet musonu dēļ Jamuna came all the way to Kaliyagat. Jamuna atgriezās atpakaļ visu to tālo ceļu līdz And Jamuna Kaliagatu. was so wide you couldn't even see the other side of Jamuna. It's a Un huge Jamuna lake. kļuva tik plata, ka jūs pat nevarētu redzēt otrus krastu. It was wonderful. Abrīnojami. So I got my Jamuna snan this year, my Jamuna bath. It was so ecstatic. Oh. You got what? I got my Jamuna bath this year. Šajā gadā es nopeldējos Jamunā. So in this way, the pada sevanam, Un tādā veidā pada sevanam. Kalpošana kunga lotuspēdām. bathing in Jamuna, that's pada sevanam. Tātad peldēšanās Jamunā, tas ir And I nomazgāšanās tell you, upē. my mind was conquered. My mind was really conquered in Krishna consciousness when I took that Jamuna bath. Un es varu teikt, ka mans prāts pilnībā tika uzvarēts ar Krišnas apziņu, kad es gremdējos Jamunā. So in this way, if we engage in these 9 activities of Krishna consciousness, bhakti yoga, Un tādā veidā, ja mēs nododamies šīm 8 darbībām, bhakti there's jogas darbībām, unlimited things to do. tad ir neierobežots daudzums lietu, ko darīt. Serving the order of the spiritual master. Kalpot garīgā skolotāja norādījumiem. You know, Prabhupada gave us so much to do. There's just, I mean, how could you even accomplish in your whole lifetime to do what Prabhupada orders to do? Prabhupada mums deva tik daudz uzdevumus, ko darīt. Visas dzīves laikā nav iespējams to paveikt. On 17th December 1973, in a Bhagavatam class in Los Angeles, California, 1973. gada 17. decembrī Kalifornijā Bhagavatam lekcijas laikā Prabhupada ordered, he said, all of my American and European disciples, he gave us this order. viņš mums deva šādu norādījumu, ka visi mani amerikāņu un Eiropas skolnieki, He said, become guru and make the whole world Krishna conscious. viņiem jākļūst par guru un visa pasaule jāpadara par Krišnas apziņā esošu. So do we have something to do to fill up our time? Vai tad mums vēl ir kaut kas, ar ko mēs varētu nodarboties citus
We're supposed to completely revolutionize this whole planet. Mums ir pilnībā jāveic revolūcija uz šīs planētas. I mean, talk about a big, a lot of service that Prabhupada gave us unlimited service. Jūs sakat, ja runājam mēs par kalpošanu, ka Prabhupāda mums ir devis kalpošanu neierobežotu. He told the American devotees, you use your American intelligence how to distribute these books. Viņš teica amerikāņu baktām, jums jālieto savus amerikāņu saprāts, lai domājat par to, kā izplatīt šīs grāmatas. We have seen how expert the Americans are in marketing, you see. Jo mēs redzam, cik ir prasmīgi amerikāņu mārketinga jomā. Coca-Cola, iPhone, so many things. Tik daudz dažādas lietas, kā Coca-Cola, iPhone. The internet is an American invention. Internets, amerikāņi to izgudroja. So the Americans are very good at exploiting people. Amerikāņi ļoti prasmīgi, kā eksploatēt cilvēkus. You're making money off of everybody, you see. Kā no katra nopelnīt naudu. So that same American intelligence, Šo pašu amerikāņu saprātu, instead of using it to exploit others, tā vietā, lai izmantotu to, eksploatējot citus, that intelligence should be used to benefit the whole world. šis saprāts jāizmanto, lai visa pasaule gūtu no tā labumu. How to take the leadership of this planet away from the Rakshasas, Jādomā par to, kā atņemt vadību šīs who are simply planētas taking rakšasiem, political positions to stuff their own pockets. kas ir ieņēmuši politiskos amatus tikai tāpēc, lai piepildītu savus kabatas. You see, the leadership of this planet should be in the hands of the Vaishnavas. Šīs planētas vadībai ir jābūt Vaišnavu rokās. Vaishnava means one who simply wants to benefit others. That's real Vaishnava, you see. Vaišnavu, īsts Vaišnavs nozīmē tas, kurš vēlas, lai visi gūtu labumu. He has not the slightest tinge of a desire to exploit anybody. Viņam nav pat ne mazākās ne mazumiņa vēlmes eksploatēt citus. He simply wants to serve, Viņš tikai vēlas kalpot. you see. So that gives us another indication. We have to learn how to become Vaishnavas too. Un tas mums jau norāda savukārt uz to, ka mums ir jāmācās, kā kļūt par Vaišnaviem. Because right now we're still polluted with those exploitative tendencies. Tāpēc, ka joprojām mēs esam piesārņoti ar šo vēlmi eksploatēt citus. That's why devotees fight amongst themselves. Un tas ir iemesls, kāpēc bhaktas That's- savā starpā That's sacenšās why karo. so many devotee marriages end in divorce. Tāpēc tik daudz bhaktu laulības pajūk. Because we're holding on to that exploitative, non-devotional tendency in the heart. Tāpēc, ka mēs savā sirdīs joprojām turam šo nebaktu tendenci eksploatēt. Why is that happening? Un kāpēc tas tā notiek? It goes back to the original point of today's purport. Un tas, mēs atgriežamies pie šodienas The panta skaidrojumā. one reason it is happening is we are giving power of eternity to the mind. Un tāpēc, ka mēs dodam mēs varu dodam prātam. We're letting the mind make the decisions on what we should do and not do, Mēs ļaujam prātam lēmt, kas mums ir jādara un kas mums nav jādara. instead of our intelligence. Tā vietā, lai dotu lēmt saprātam. And my dear Prabhus and Matajis, that is suicidal. Un, dārgie Prabhu un Mātaģi, tā ir pašnāvība. It's suicidal. Tā ir pašnāvība. One has to become very strong in one's intelligence. Cilvēkam ir ļoti jānostiprina savs saprāts. So how do you do that? Un kā jūs to darāt? By hearing the Vedic wisdom, Klausoties Vēdu gudrībā, by carefully reading Srila Prabhupada's books, uzmanīgi lasot Šrīlas Prabhupādas grāmatas, going deeper and deeper and deeper into this knowledge. ejot arvien dziļāk un dziļāk un dziļāk šajās zināšanās. This knowledge is the most amazing thing. Šīs zināšanas ir visbrīnišķīgākā lieta. Nahi jnanena sadrisham pavitramiha vidyate tatsvayam yogasangs yada kalinatmani vindati. Bhagavad Gita 4:38. Bhagavad Gita 4.38 saka sekojoši. In this world there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Šajā pasaulē nav nekā cildenāka un tīrāka par pārpasaulīgajām zināšanām. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. Šīs zināšanas ir nobriedis visa misticisma auglis. And when one becomes accomplished in the practice of devotional service, Kas pilnīgojies kalpošanā Dievam, he relishes this knowledge within himself in due course of time. tas ar laiku pats tās bauda sevī.
In other words, the devotee doesn't need anything to enjoy life. Citiem vārdiem sakot, Dieva kalpam, baktam nav nepieciešams nekas, lai Even if he's baudītu locked in a dzīvi. prison, Pat, ja viņš ir ieslodzīts cietumā, he can relish the bliss viņš var baudīt svētlaimi, of this knowledge. šo zināšanu svētlaimi. And that happened to me. They put me in jail one time. Tas notika ar mani, vienreiz mani ielika cietumā. You know, can you imagine what sort of horrible crime I committed? Vai jūs varat iedomāties, kādu šausmīgu noziegumu es biju pastrādājis? I was distributing Back to Godhead magazine. Es vienkārši izplatīju žurnālu atpakaļ pie Dieva. So they locked me in the jail. Viņi ieslodzīja mani cietumā, But I was in bliss bet es biju svētlaimē. because I was seeing everything through the eyes of transcendental knowledge. Tāpēc, ka es uz visu raudzījos caur pārpasaulīgo zināšanu acīm. In English language, there's a saying called behind bars. Jā. Angļu valodā ir tāds teiciens aiz restēm. That means you're locked in the jail. You're behind bars. Tas nozīmē, ka jūs esat ieslodzīti cietumā. So from the ordinary perspective, Sankarshan, I was brahmachari that time. Sankarshan Das brahmachari was behind bars. Tad no tādas viena skatu punktu, tad es biju brahmachari, Sankarshan Das brahmachari bija aiz restēm. But from my perspective, Bet no manas skatu punkta, the whole material world was behind the bars. visa materiālā pasaule bija aiz restēm. I was on the liberated side of the bars, and they were on the prisoner's side of the bars. Es biju restu tajā pusē, kas ir atbrīvota, bet viņi bija tajā ieslodzīto pusē. So I did some little writing there in the cell. It was called, "On which side of the bars are you on?" Un es uzrakstīju tur tādā savā kamerā, es uzrakstīju tādu rakstu, tad kurā restu pusē tad jūs esat? Finally, after 36 hours, my temple president bailed me out. Pēc 36 stundām mans tempa prezidents man izpestīja ārā no turienes. But I always remember what that was like to be in jail for Prabhupada. Bet es uz visu mūžu atceros to, kā tas bija Prabhupādas dēļ būt cietumā. I felt it was just like in wartime, you know, if you go through some battle, they decorate you with a little ribbon, you know. Tas tā kā ka kara laikā jūs ejat kādā kaujā, tad viņu ar kādu medaļu jūs dekorē pēc So tam. I take that as a great spiritual asset that I went to jail for Prabhupada. Un es pieņēmu to kā tādu ļoti garīgu vērtību, ko es saņēmu Prabhupādas dēļ. So anyway, we have unlimited things to do to bring our minds under control. Tā vai savādāk mums ir ļoti daudz lietas, ko darīt, lai savu prātu pārņemtu We can kontroli do the pār kirtan, prātu. you see, that brings the mind under control. Piemēram, kirtans pārņem prātu savā varā. We can take prasadam. Jā, mēs baudām par šādam. We can read, discuss these wonderful teachings. Mēs lasām un diskutējam šos brīnišķīgos rakstus. We can decorate the deities. Mēs graznojam dievības. We can attend the arti ceremony. Mēs apmeklējam aratītes ceremonijas. We can make friendship with the devotees. Mēs veidojam draudzīgas attiecības ar Serve them baktām with love. un kalpojam ar mīlestību You see, viņiem. there's so many things we can do. The mind becomes conquered. Tik daudz lietas mēs varam darīt, lai pakļautu savu prātu. And if we can fully and completely conquer our minds, you know what will happen? Un tad, kad mēs būsim pilnīgā pakļaujuši savu prātu, ziniet, kas tad notiks? We will then conquer the whole world for Prabhupada. Tad mēs varēsim pakļaut visu pasauli Prabhupādas vārdā. So let's take this business very seriously Un tāpēc attieksimies pret šo lietu ļoti nopietni. of strengthening our intelligence with transcendental knowledge Un stiprināsim savu saprātu ar pārpasaulīgajām zināšanām, so that our minds become completely 100% subdued. lai mūsu prāts ir 100% pakļauts. That is my request. Un tas ir mans lūgums. So now, are there any questions? Vai ir jautājumi? Которому Гуру Махарадж посвятил свою жизнь.
Šrila Prabhupāda veltīja visu savu dzīvi, lai izpildītu savu garīgā skolotāja norādījumu, un tas skanēja izplatīt šīs te vēdu zināšanas angliski runājošajā pasaulē. Vai Šrila Prabhupāda ir devis Sankarshan Maharajam kādu personisku norādījumu, kuram viņš velta savu dzīvi? Srila Prabhupada spent his life to fulfill the desire of his spiritual master to spread this knowledge all over English-speaking world. Has Srila Prabhupada given to you any specific order that you are now living your life and fulfilling his order? Of course, the general instructions are there. Vispārējais kopējais norādījums ir. But Prabhupada actually personally encouraged me that I could aspire to become Jagat Guru. He personally told me that. Bet Prabhupada man personiski iedvesmoja, sakot, ka man jākļūsti par Jagat Guru. So formerly I was a musician, songwriter. Es formāli biju mūziķis, dziesminieks. And I saw that by singing, singing my songs, that I could attract people. Un es redzēju, ka dziedot dziesmas, es varu piesaistīt cilvēkus. So I was thinking that, if I can attract people by preaching and by singing, Krishna conscious songs, is that a spiritual desire to become, a singer and a preacher that people are attracted to? Is that egoistic, or is that actually a spiritual desire? I was wondering like that, you see. Un man bija jautājums, vai mana vēlme dziedāt dziesmas, kas ir veltītas Krišnas apziņai un sludināt un tādā veidā piesaistīt cilvēkus, vai tā ir egoistiska vēlme, vai tā ir garīga vēlme? Es šādu jautājumu uzdevu. So I wrote Prabhupada a letter asking, can I aspire to become a famous singer and a famous preacher? All right to do that. Uzrakstīju Prabhupādam šo jautājumu, vai man vajadzētu tiekties būt slavenam dziesminiekam, slavenam sludinātājam. Not for some egoistic thing, but for the sake of spreading Krishna consciousness. It's okay to have a desire like that. Nevis egoistisku apsvērumu dēļ, bet lai izplatītu Krishnas apziņu. And when I wrote him a letter, I just was inspired to throw in Jagat Guru also. Sorry, I didn't. I threw in, one can aspire to be Jagat Guru. I asked Prabhupada, can you aspire to be a famous singer, a famous preacher, and Jagat Guru? I asked him. Jā, un es viņam jautāju šīs trīs lietas, vai es vajadzētu tiekties man būt slavenam dziedonim, vai slavenam sludinātājam un Jagat Guru. And he said, these are spiritual desires. Yes, you can desire for Krishna like that. Jā, un viņš teica, tās ir garīgas vēlmes, un tu drīkst tās vēlēties. But then he told me, but no karma, no desire for karma, no desire for jnana, no desire for yoga, all material desires, zero. Bet viņš man teica, nekādas vēlmes pēc karmas, jnānas un jogas, visas materiālās vēlmes, nulle. So I knew how I could please Prabhupada. Un tad es domāju, kā visu, ko es darīju, kā man iepriecināt Prabhupādu. A singer who could sing with devotion, a preacher who could preach with great power and authority and become a spiritual master. I knew that would please Prabhupada, but he told me I had to become completely free of all material desires. That's what he ordered me to do. Un tad tas, par ko es domāju, tas, pēc kā es tiecos, bija, ka, lai kļūtu par dziedātāju, kurš var iedvesmot uz kalpošanu Dievam, kurš par sludinātāju, kurš ar lielu pārliecību un autoritāti var sludināt un kļūt par garīgo skolotāju. Un es zinu, ka tādā veidā es varu iepriecināt Prabhupādu. So the general order was given to all of us, become guru and deliver the whole world. Bet pamat norādījums mums visiem tika dots kļūt par guru un atbrīvot visu pasauli. But then I have some specific directions within that order that were given to me personally. Bet tā ietvaros man ir tādi konkrētāki norādījumi, kas attiecās konkrēti uz mani, un tos es cenšos pildīt. So I'm trying to be like that, completely free of all material desires. Un es cenšos būt tāds un būt pilnībā brīvs no visām materiālajām vēlmēm. So that I can have a powerful impact on the whole planet. That's my desire. Lai man būtu varana ietekme uz šo te planētu. Of course, I'm just one of many preachers. I don't think that I'm any great preacher.
Es nedomāju, ka es esmu vienīgais labais sludinātājs. Es zinu, ir daudz labi sludinātāji. But still, it is our responsibility as Prabhupada's disciples to see that his order is successfully carried out. Bet, kā Prabhupādas skolniekiem, mums ir jāskatās, lai viņu norādījumi tiek sekmīgi īstenot. We should see that the whole world becomes Krishna conscious before we leave our bodies. Mums ir jāraugās, lai visa pasaule nonāk Krišnas apziņā, pirms mēs atstājam savus ķermeņus. So I have many powerful God brothers who are preaching, doing amazing preaching all over the world, and I very much worship and respect each and every one of them. Man ir ļoti daudz garīgo brāļu, kas ļoti vareni sludina visā pasaulē, un es ar lielu cieņu attiecos pret viņiem. But that they are preaching powerfully doesn't mean that I therefore don't have any responsibility now. It doesn't mean because they are preaching powerfully, that doesn't mean that I therefore have no duty anymore. Bet tas, ka viņi vareni sludina, nenozīmē, ka man vairs nav nekādas atbildības. It's also my responsibility to see that the whole world becomes Krishna conscious. Tā ir arī mana atbildība raudzīties, lai visa pasaule pieņem Krišnas apziņu. So I'm trying whatever I can do from my side as a part of the movement. Un es no savas puses daru visu, kas iespējams kopīgās kustības labā. To see that this movement can completely revolutionize the entire planet. Un cenšos sekmēt, lai šī kustība pilnībā revolucionizē visu planētu. As soon as possible. Cik ātri vien iespējams. So I know that that Prabhupada wants me to do this, and I'm putting myself totally into this. Un es zinu, ka Prabhupada vēlas, lai es to darītu, tāpēc es sevi veltu pilnībā tam. It's confirmed everywhere in his books. Un tas ir pilnībā apliecināts visur viņa grāmatās. He says in his Bhagavatam purport that a Krishna conscious being is always trying to deliver all of the suffering humanity back to home, back to Godhead. Komentārā šīm Bhagavatam Prabhupada saka, ka būtni, kas ir Krišnas apziņā, vienmēr cenšas atbrīvot visas pārējās būtnes un vest tās atpakaļ pie Dieva. Has Srila Prabhupada ordered me to become Krishna conscious? Vai Srila Prabhupada lika man būt Krišnas apziņā? Of course. Protams. Every member of ISKCON is under Prabhupada's order to become Krishna conscious. Katrs ISKCON biedrs seko Prabhupadas norādījumam būt Krišnas So apziņā. how has he defined a Krishna conscious person in his purport? Un kā viņš apraksta, kas ir tās cilvēks, kas ir Krišnas apziņā? A Krishna conscious person is someone who's thinking how to deliver the entire world back to home, back to God. That is a Krishna conscious person. Tas, kurš ir Krišnas apziņā, nepārtraukti domā par to, kā atbrīvot visu pasauli. So that is an order for me and for every one of us. Un tas ir norādījums gan man, gan katram no mums. Every devotee should thinking, how can I live my life in such a way that I can influence the entire world to take up Krishna consciousness? Katram bhaktam ir savu dzīvi jādzīvo tā, lai nepārtraukti domātu, kā gan es varu sekmēt to, ka visa pasaule pieņem Krišnas apziņu. That's my duty, it's also your duty. Tas ir mans pienākums, arī jūsu The duty of pienākums. every single member of this movement. Katra šīs kustības biedra pienākums tas ir. How can I live my life in such a way 24 hours a day that I can influence the entire world to surrender to Krishna? Kā es varu dzīvot savu dzīvi 24 stundas diennaktī tā, lai es varu ietekmēt visu pasauli, lai viņi nododās Krišnas apziņai. That means everybody must be a preacher. Tas nozīmē, ka katram jākļūst par sludinātāju. Not that I just chant for my own deliverance. Nav tā, ka es tikai atkārtoju mantru, lai atbrīvotu sevi. No, you chant for your own deliverance and then go out and save the world. Jā, jūs skandējat sevi atbrīvē, bet pēc tam jūs ejat un glābjat visu pasauli. Just like Sankirtan Das asked me the other day, what mood should we have, save myself or save the world? Kā šodien Sankirtan dās jautāja man šodien, kādai noskaņai mums jābūt, glābt told sevi him- vai glābt pasauli. From 3 a.m. to 9 a.m., save yourself. From Some- 3 a.m. till 9 a.m., save yourself. No 3 rītā līdz 9 rītā glābiet sevi, And then from 9 a.m. to 9 p.m., save the world. bet no 9 rītā līdz 9 vakarā glābiet pasauli. That's the mood. Un tas ir noskaņojums. Any other questions? Vēl jautājumi? Yeah.
Jūs tik daudz ceļojat, un kas jūs pamudināja doties uz Baltijas valstīm, un kas ir mainījies no jūsu pirmās vizītes uz šejieni līdz šodienai? You are traveling a lot, and what motivated you to visit the Baltic states first, and what changes have happened since you were first time here till today? Yes, there was somebody on the internet who was interested in my e-course here in the Baltic states, so we came here because someone here was interested in the internet, so we came. Un tātad kāds bija interesējies par manu interneta kursu un uzaicināja mūs uz Baltijas That way I've valstīm. gone to many countries, actually. Un mēs esam, Many countries I've gone because somebody in that country was communicating with me on the internet. un patiesībā tādā veidā es esmu nokļuvis daudzās valstīs tikai tāpēc, ka kāds ir uzzinājis par mani internetā un tad sazinājies ar mani uzaicinājis. So, as far as the changes I've seen since I've started coming, Par izmaiņām, ko es esmu pamanījis šeit no tā brīža, kad es sāku šeit ierasties. well, I certainly see changes in some of you. I especially keep note of my disciples, you see. Es esmu pamanījis izmaiņas daudzos no jums, un īpaši es pievēršu uzmanību saviem Just like this man named Ujjas, now he is Gurudas. That's a big change. You see. I see the change in Gurudas. Bija vīrs vārdā Uģis, tagad viņš ir Gurudās. Es domāju, tā ir liela izmaiņa. And also his wife, Varshabhanavi. Un arī viņa sieva Varšabānavī. I see these wonderful changes going on in the disciples, you see. Un es redzu šīs brīnišķīgās izmaiņas caur saviem See, skolniekiem. I especially note those changes in Es those īpaši- persons who want to become disciples. Es īpaši ievēroju izmaiņas caur šiem cilvēkiem, kas kļūst par maniem skolniekiem. Because my duty to monitor them and always see that they're properly situated. So I especially notice them. Jo tas ir mans pienākums vērot, lai viņi atrastos visu laiku pareizā stāvoklī, un tāpēc es ievēroju izmaiņas šādā But with veidā. all of you also, my experience is one of it's becoming sweeter and sweeter and sweeter. That's my experience. Un mana pieredze ir tā, ka šeit viss kļūst arvien saldāks un saldāks un saldāks. The more I keep coming here, to me, the atmosphere is becoming sweeter and sweeter and sweeter and sweeter. Atmosfēra kļūst arvien saldāk un saldāk katru reizi, kad es šeit ierodos. Any other question? Yeah. Jā, tad jautājums ir, lekcijas laikā mēs ļoti iedvesmojamies un vēlamies tieši tā arī dzīvot, kā lekcijā teikts, bet tad, kad mēs aizējam mājās, tad pakāpeniski tā laicīgā dzīve mūs ievelk atkal atpakaļ. Ja? Un kā ar to cīnīties? Pat ja mēs esam izplānojuši, vienalga mums neizdodās pie tā turēties. Sitting during a lecture, we get inspired, and then we feel that we want to live exactly how it is described during the lecture. So do it. But then, and even we have a plan, now I'm going to do this and that, but when I come back, return back home, then gradually I feel how my senses connect with the That's sense why Guru is objects required. and what to do. Question is how to fight. Are you against. initiated disciple? You are. So that means you're not connected with your spiritual master's orders. You need to reconnect yourself with doing what your spiritual master is ordering you to do. Garīgais skolotājs nepieciešams. Jūs esat iniciēts, tad, ja jūs jūtat, jums ir šāda sajūta, tas nozīmē, ka jums nav saikni ar savu garīgo skolotāju. Jums ir jāseko viņa norādījumiem. You need to get back into Vaishnava culture. I see you don't have tilak on.
Es, piemēram, skatos, jums nav tilaka uzlikta. Jums I don't see jāatgriežas any uz neck Vaišnava beads kultūrā. either. Where's the neck beads? Un Oh, kur, they're hanging loose? Oh, okay. So you need to get back and to follow the 64 items and given the nectar devotion. un Bhakti nektārā ir dots 64 lietas, kurām ir jāseko, un jums tām būtu jāseko. Get the nectar devotion out and look at those 64 items and see what you're doing and what you're not doing. Garīgās kalpošana dievam nektārs grāmata, un jums ir jāpaskatās tajā, kas tur ir teikts, kas ir šīs 64 lietas. You have to do a quality control check on your own sadhana. Jums ir jākontrolē savas sadhanas kvalitāte. Do Jāizkontrolē. you have Mangalarti every day at home? Vai jums ir mangalārati katru rītu mājās? Every day you should rise, you should offer a little arti and sing the Gavastikam prayers every day. Jums katru rītu ir jāceļās, ir jāveic ārati un kur vaštakam jādzied. So in this way you have to just take up the items of bhakti and start doing it. Un tādā veidā jums ir bhakti šīm te Do you soļiem rise jāsako. every morning before sunrise? Vai jūs ceļaties katru rītu pirms saules slēgta? Not at the present. Well, you got to reset your alarm clock. Tad pārregulējiet savu modinātāju. And if you're going to turn that one alarm clock off and put 2 or 3 of them all over the room. Un, ja jums ir ar vienu pamāst, tad salieciet apkārt istabai 2, 3. I mean, you're giving in to your senses, and because of it, you're living in hell. That's the fact. Jūs padodaties savām maņām, savām sajūtām, tāpēc, ka jūs dzīvojat ellē. Tas ir fakts. If you want to taste the nectar of Krishna Bhakti, you have to be a Goswami. You have to be a master of your senses. Ja jūs gribat sajust bhakti nektāru, jums ir jāpakļaujas savas maņas. And then you'll dive in the sweet nectarian ocean 24 hours a day. Un tad jūs varēsiet gremdēties saldajā saldi nektāriskā okeānā 24 stundas diennaktī. Contact your spiritual master and beg for guidance to help you get back on the track. Sazinieties ar savu garīgo skolotāju un lūdziet viņa padomu, kā jums atgriezties atpakaļ uz ceļa. Try is a bad word. Mēģināt ir slikts vārds. I will do it. Es to darīšu. That's a good word. Tas ir labs vārds. I will try. Try means lie. Mēģināt nozīmēt melot. I don't take the word try. I take it as a lie. You're not going to Es do it. nepieņemu vārdu mēģināt, es to dzirdu kā I will vārdu do it. melot. That's what I want to hear. Es vēlos dzirdēt, darīt. No. Es mēģināšu to darīt. Again, you're lying. Atkal, jūs melojat. You must do it. Jums tas ir jādara. Let me ask you this. Do you try to eat every day? Es jums pajautāšu, vai jūs mēģināt ēst Or do katru you dienu? eat? Vai jūs ēdat? You eat. You don't. Well, I think I'm going to try to eat today. Jūs taču nesakāt, es pamēģināšu paēst šodien. No, you eat. Nē, jūs ēdat. So in the same way that you eat, you must practice sadhana. Un tādā pašā veidā jums ir jāpraktizē sadhana. Do you understand? Vai jūs saprotat? Yes, I do. Jā, yes, I do. Very good. Now you apply that understanding, and your life will become perfect. Pielietojiet šo sapratni un jūsu dzīve kļūs pilnīga. You'll be swimming in the ocean of bhakti ras. Un jūs varēsiet peldēt bhakti rasa okeānā. It's a sweet ocean, I can tell you. It's a very, very sweet ocean. Tas ir ļoti salds okeāns, es jums to And it's saku. right here available for you, right here in Riga. Un tas ir pieejams šeit, šobrīd Rīgā. All you have to do is jump in. Vienīgi, kas jums jādara, jālec iekšā tajā. Come on in, the water's fine. Nāciet šurp, ūdens ir labs. Next question? Nākamais jautājums. Yeah. Well, Maharaj, it's very easy to get up at 6 o'clock before the sun rises during summer. But it's not so easy to do it when season changes and when there is so much darkness. Jā, ir ļoti grūti, ir viegli piecelties vasarā no rīta, bet ļoti grūti ir piecelties, kad sezonas nomainās un kad ir tik tumšs ārā.
It's easy to get up before the sunrise or early in the morning during the summertime, but it's very difficult when outside is darkness. It's very difficult to get up when seasons change. Yes. And I agree. Jā, es piekrītu. So you have to try. You have to be very determined. Jums ir jābūt ļoti mētiecīgai. Matrishparshashtakontejas shitoshna shukadukada agamapayamo nitnastang tadekshashvabharata. The non-permanent appearance of happiness and distress, heat and cold, etc., like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. One must learn to tolerate them, O Sayana Bharata, without being disturbed. Bhagavad-gītā ir teiks, ka prieki un bēdas parādās ir nepastāvīgi un mainās tāpat kā mainās vasara un ziema, un šīs izmaiņas ir jāmācās paciest ar nesatrauktu prātu. Go home tonight and read the purport for Bhagavad Gita 2:14. Ejiet šovakar mājās un izlasiet skaidrojumu Bhagavad-gītas That will help you to get up in the winter. Un tas jums palīdzēs piecelties ziemā. But we do take all kinds of austerities for the body, whether dark, whether winter or the summer. We take all kinds of austerities for the body, to maintain the body. Bet mēs neraugoties. So what is the difficulty for the spirit souls to do the austerity of getting up when it's dark? Just like in the, do you work a job? Vai jūs strādājat? No, not regularly. Huh? Not regularly. Oh, I see. Do you eat? Vai jūs ēdat? Every day you eat? Katru dienu? Not every day? You don't eat every day? Some days you fast? Well, Janmashtami. Huh? On Ekadashi I don't eat. Oh, well, that's all right. But I'm saying, the normal daily affair you eat. Bet normāli, ikdienā. Normally you eat on an unusual day. Jūs ēdat? Parastā dienā. Yeah, so do you eat in the summer? Vai jūs ēdat vasarā? But in the winter you don't eat? Un ziemā jūs neēdat? You also eat in the winter. So just as you eat as a regular daily affair, then you should do your sadhana also as a regular daily affair, that's all. Tāpat kā ēšanu jūs veicat katru dienu, tāpat arī sadhanai ir jāseko vienkārši katru dienu. So I understand, but so my question is that it is not so easy. So what do we have to do? We have to do some austerities with our body, or just we have to just trying to get up early in the morning and just trying to be in the mantra, in Hare Krishna mantra, or we have to do something with our body also. The mind is the thing. If you have to have the mind has to be engaged in getting up early. Jautājums ir par to, jā, ka ziemā ir grūti piecelties, un jautājums ir, vai jāveic... You have to use your intelligence to tell the mind, okay, mind, it's time to get up, and there's no argument. Vai tas ir tikai miesiski, mums ir jāveic askēzes, vai tas saistīts arī ar prātu, un atbilde ir, ka ir jāiesaista arī savs saprāts, un jāsaka prātam ir jāceļās, tagad ir laiks celties augšā. Any other questions? Vēl jautājumi? Меняет ли инициация? Pamat jautājums ir, vai iniciācijas brīdis kā tāds maina kaut ko skolnieka garīgajā, mācekļa garīgajā dzīvē.
basic question is, does the moment of initiation changes something in the spiritual life of the disciple? Yes. Absolutely. Jā, pilnīgi noteikti. It does. Yeah. Because at that moment you achieve immortality. Jo tajā brīdī jūs saņemat nemirstību, iegūstat nemirstību. Provided you faithfully serve your Guru Maharaj's instructions, from the very moment of initiation, you have entered into immortality. Ar nosacījumu, ka jūs cieši sekojat garīgā skolotāja norādījumiem, tad jūs ieiet tādā nemirstības līmenī. It's the most powerful thing you'll ever experience if you do it right. Un tā ir visvarenākā lieta, kādu jūs varat piedzīvot, ja jūs to veicat pareizi. Of course, if one neglects Guru's order, then it's like the elephant who takes bath and rolls in the dirt when he gets out of the water. Bet, ja cilvēks neseko guru norādījumiem, tas ir līdzīgi kā zilonim, kurš nomazgājas ūdenī, pēc tam iziet krastā un atkal vārtās putekļos. Hati snan, elephant bath. Tas ir saucās So don't take initiation as an elephant bath. Ziloņu mazgāšanu, tāpēc nepieņemiet, neatiecieties pret iniciāciju kā pret šo te ziloņu mazgāšanos. My Guru Maharaj has taken away all my sin, now I get out and roll in the dirt. Tagad garīgais skolotājs ir paņēmis nost visus manus grēkus, un tagad es atkal varu iet un vaļāties netīrumos. One has to stay clean after diksha. Ir jāpaliek tīram pēc dikšas. No illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. Strictly. Nekādas nelikumīgas seksa, apreibinošas vielas, gaļasēšanas un azartspēles. If one remains firm in these regulative principles, then his immortality has begun from the very moment when he got those beads. Un ja cilvēks ir stabils, sakojot šiem te principiem, tad viņa nemirstības brīdis sākās tajā brīdī, kad viņš saņem krellītes mantras skaitīšanai. Any other question? Jautājumi? Tīrs Dieva kalps, kam ir vairāk pieķēries, piesaistījies kalpošanai Krišnam vai kalpošanai savam garīgajam skolotājam? A pure devotee is more attached to the service to Krishna or to the service to his spiritual master. What is the difference? Un kāda atšķirība ir? Serving Guru is serving Krishna, and by serving Guru, you are serving Krishna. Kalpojot garīgiem skolotājiem, jūs kalpojat Krišnam. Krishna says that if you don't serve Guru, you're not serving me. Krišna saka, ja tu nekalpo guru, tu nekalpo man. So actually all of our service goes through the spiritual master. Tāpēc patiesībā visa mūsu kalpošana iet garīgiem skolotājiem. There's no difference. Nav atšķirības. If you're serving the spiritual master, you're serving Krishna. Ja jūs kalpojat garīgiem skolotājiem, jūs kalpojat Krišnam. And if you're properly serving Krishna, you must be serving your spiritual master. Un ja jūs pareizi kalpojat Krišnam, jums ir jākalpo garīgiem You skolotājiem. can't separate them. Jūs nevarat to atdalīt. They are inseparable. Tas ir neatdalāms. So one or two more questions. Viens vai divi jautājumi vēl. Tad man nav garīgā skolotāja, un es saprotu, ka garīgo skolotāju dod Krišna. Bet ar ko tad sākt, ar ko tad сakt? То есть идея в том, что если вы не можете обратиться, то есть если к Кришне обращаются, например, напрямую не обращаются, да, но через духовного учителя, в этом вы видите палку? Да. Tātad, ja es neesmu pelnījus, ja es neesmu atbilstoši, tad man Krišna nesūtīs garīgo skolotāju. No ko tad sākt? The question is about how to get a spiritual master. I don't have a spiritual master, and as I understand that Krishna gives
the spiritual master, but he gives the spiritual master when one is ready. So if I don't have one, then it means I'm not ready. My question is how to start that process. Do you want to be ready? Sorry? Do you want to be ready for a spiritual master? Вы хотите быть готовы, чтобы получить духовного учителя? Jūs gribat būt gatavi, lai saņemtu garīgo skolotāju? Jā, gribu. Yes. You want to be ready for a spiritual master. Then you just have to open your heart. Tad jums jāsāk ir atvērt savu sirds. And see who is that spiritual master that Krishna has sent you. Un jāsāk skatīties, kurš ir tas garīgais skolotājs, kuru Krišna jums ir atsūtījis. It's simple as that. Tik vienkārši. That's all there is to it. Tas ir viss, kas jādara. When the disciple is ready for a spiritual master, Krishna will send him. Kad skolnieks ir gatavs garīgiem skolotājiem, tad Krišna sūta. You don't have to go here and there searching for a spiritual master. When you're ready for a spiritual master, he will be there. Jums nav jāmeklē šur un tur garīgais skolotājs, kad jūs esat gatavi garīgiem skolotājiem, So if tad you're Krišna ready, to now atsūta. just see who is the spiritual master that Krishna has sent you. Un ja jūs esat gatavi, tad jums ir jāskatās, kurš ir tas garīgais skolotājs, kas jums tiek atsūtīts. Don't be like the owl, Owl? that owl bird that keeps his eyes closed. You know? Neesiet tā kā pūce. The owl was saying, "Where is the sun? Where is the sun? Where is the sun?" Pūce visu laiku saka, kur ir saule, turot acis ciet. Just open your eyes, Mr. Owl, and see the sun is right there. Vienkārši vajag atvērt acis un apstīties, kur ir saule jau ir. But the owl, during the daytime, they keep their eyes tightly closed shut. Bet pūci vai upis, viņi dienas laikā tur cieši acis ciet. Even though the sunshine is everywhere around, they're saying, "Where is the sun? Where is the sun?" They keep their eyes closed tightly. Bet, lai gan saule mirdz visapkārt, šie putni tur acis ciet un visu laiku saka, kur ir saule, kur ir saule. So don't you be like the owl who keeps his eyes closed tightly. Un in the neesiet tā kā daytime. pūce, kas dienas laikā cieši tur acis ciet. Open your eyes and see how the spiritual master is present before you. Atveriet acis un ieraugiet, kā garīgais skolotājs ir jūsu acu priekšā. Is that all right? Vai ir apmierina jūs šādu atbildi? Vai jūs apmierina atbildi? Not yet. Not, All right, she's still got her eyes closed. She's still got her eyes closed. All right. Joprojām acis ir ciet. Okay, Mr. Owl. Tam переводись. Keep your eyes, go ahead and keep your eyes closed, shut them. Продолжайте, держите свои глаза закрытыми. And when you're ready to open them, then you can open them. Right now, go ahead and keep them shut. Bet, kad jūs esat gatavi, tad veriet acis vaļā. Kad esiet gatavi, tad veriet acis vaļā, bet pagaidām turiet acis ciet. And you have one more question now. Vēl viens jautājums. Yeah. Значит ли это, что он был готов к этому? Или значит, что это какая-то, как можно объяснить? Kā lai izskaidro gadījumus, kad ir cilvēki, kas pieņem garīgo skolotāju, pēc vairāku gadu būšanas iskonā pieņem skolotāju, tad vairākus gadus kalpo skolotājiem, un tad saka, nē, tas tomēr nav mans skolotājs, un bieži vien pat aiziet projām no kustības. Kā tad izskaidrot, vai tad viņi bija gatavi vai nē? There are some cases in ISKCON when one, after some years being in ISKCON, finds one's spiritual master, then serves him for some years, and then realizes, no, this is not my spiritual master. This is before initiation. After the initiation. Now, No, and in these cases, how to explain these cases? You cannot say, I'm initiated, but this is not my spiritual master. You cannot say them. Nav iespējams pateikt, es esmu iniciēts, bet tas nav mans garīgais skolotājs. The spiritual master falls down, yes, you can say. Tad, ja garīgais skolotājs krīt, tad jūs varat tā teikt. If the spiritual master
is fixed in Krishna consciousness, you cannot say, "Oh, he's not my spiritual master." You Bet, cannot do that. bet ja garīgais skolotājs ir stingrs Krišnas apziņā, jūs nevarat to darīt. Yeah, but question is different. Question is Okay. there is some cases. What, In many times it happens like. how to explain the cases when it happens? That means the disciple is not genuine disciple. Tas nozīmē, ka skolnieks nav patiesas skolnieks. They don't want a guru; they want a puppy dog. That's what it means. Viņš izturās kā pret skolotāju, kā pret tādu mājdzīvnieku. Prabhupada said, "Don't take a guru as a pet. Prabhupada teica, neizturieties Guru pret is guru where you kā pret completely surrender yourself. mājdzīvnieku. Jums ir pilnībā jānodod It sevi means you're guru. taking guru as a pet dog. That's all. I'm tired of this pet dog. Let me have another pet dog. Man apnīk šis sunīts, tagad es gribu nākamo sunīti. That means they never really accepted guru. They Tas never nozīmē, accepted. ka viņi nekad nav pilnībā pieņēmuši guru. Their guru relationship is pet dog relationship. Viņa attiecības ar guru ir tā kā ar sunīti. That if my guru flatters me, then he is very good. I'm Un his tad, kad mans disciple. guru man glaimo, man cildina, tad viņš ir labs. But if he tells me I'm a rascal, then I immediately reject. Oh, he's Bet tad, no kad good. viņš saka, ka es esmu nejēga, tad es uzreiz atsakos no viņa. Lord Chaitanya was told that he was a rascal by his spiritual master. Kunga Čaitaņas garīgais skolotājs teica kungam Čaitaņam, ka viņš ir who are we nejēga. compared to Lord Chaitanya? Un kas, kad mēs salīdzinājām to ar kungu If my Čaitaņu? guru scolds me that you are nonsense, do I think, oh, you were nonsense, I reject you, Gurudev? Ja Gurudevs saka, es esmu nejēga, tad, un mēs sakam pretī, tu pats esi nejēga un atsakamies no viņa. If somebody rejects their guru, they're guru aparadhi. Bet tā ir guru aparātha. Krishna will kāds never accept their service. atsakās no skolotāja, un Krišna nekad viņu nepieņems. Yeah, but in time of initiation, it happens like Krishna sent Guru to this disciple, and he wasn't very inspired, maybe, and he was serving, and after some time he rejected. So, I don't understand but was this spiritual master sent by Krishna? Of Because course. Everything is by Krishna's arrangement. jā, tas That it means that he was ready in those moments. If, which means that at that moment the disciple was ready. not necessarily. Tātad jautājums Guru bija may have been present. The guru was present, yes, but the disciple may have the disciple may have externally accepted the initiation, but not really taken it seriously within his heart. Te nav pretruna tajā, ka it kā tajā brīdī, ja Krišna bija atsūtījis garīgo skolotāju, tas nozīmē, ka cilvēks bija gatavs. Ārēji varbūt viņš izrādīja, ka It viņš means he gatavs, never bet really iekšēji accepted varbūt that person. viņš If nebija you pieņēmis guru. reject your guru, that means you never really accepted him. Ja jūs atsakāties no guru, tas nozīmē, ka jūs nekad That means their nebijāt viņu acceptance was pieņēmuši. superficial. Tātad jūsu tā pieņemšana never bija genuine. virspusēja If you- un neīsta. If you actually accept guru, there's no question of ever rejecting guru. Ja jūs patiešām pieņemat guru, nav jautājumu par to, ka jūs kādreiz varat atteikties no viņa. All right, we'll just squeeze in one more. It's a pretty hot topic. Yeah. Kāda zināt, vai tā vēlme pieņemt guru ir īsta vai ārēja? Then how to know if this desire to accept guru is genuine, is sincere or not? Tad kā zināt, vai šī vēlme pieņemt guru ir patiesa vai nē? Are you prepared to follow this person's orders, Vai jūs esat gatavi sakot šīs personas accepting him as your life and norādījumiem soul throughout the entire your entire eternal existence? un uztvert tos kā galveno visā savā mūžīgajā esamībā? If the answer is yes, then it is genuine. Ja atbildi ir jā, tad jūsu vēlme ir patiesa. If the answer is maybe, then you're not ready. Ja jūsu atbildi var būt, tad jūs nesat gatavs. So one more. I know I can go the whole day. It's a pretty hot topic. All right, we'll squeeze in one more. Oh, it's going to tell you what, because I have some important writing I have to do. We're having a question and answer session tonight
Mums, from 6 till 7:30 at the Mums- temple. It's not a regular class. It's simply a question and answer session. The temple. 6 or 7? Can you accept it till 7:30? 6 to 7. Oh, something's happening at 7 tonight? no, because you have to you don't have time. 6 till 7. All right, 6 till 7. I've been informed by my authorities. No 6 līdz 7 šodien būs jautājumu un atbilžu tāda sesija. These templī. questions are wonderful. If you can write them down on a piece of paper. Actually, if you have some questions now that have been stimulated, write them on a piece of paper. We'll have a special question and answers. You can bring all your controversial questions. Every question is welcome. From 6 till 7 tonight at the temple, there'll be a special question and answer session. Šovakar no 6 līdz 7 visi pretrunīgie jautājumi, visi izaicinošie jautājumi tiek gaidīti. Uzrakstiet, ja iespējams, tos arī šovakar templī no 6 līdz 7. So we thank you so much for your enthusiasm Paldies par jūsu entuziasmu to understand this science of Krishna consciousness un cenšanos saprast Krišnas apziņas zinātni and to dive ever deeper into this nectarian ocean of bhakti ras. un centieniem gremdēties ar vien dziļāk šajā nektāriskajā bhakti rasas okeānā. So now we have books available. Un tagad mums ir grāmatas, kas ir pieejamas šeit. Everyone should have a full library of all of Prabhupada's books in their home. Katram vajadzētu mājās būt pilnai bibliotekai ar Prabhupādas grāmatām. And to facilitate you, we brought many books today that you can purchase, and anyone who purchases a book, they get a special written blessing in their Un, book. lai sakmētu šos jūsu centienus, mēs esam šodien šeit atveduši grāmatas, un katrs, kurš iegādāsies grāmatu, tam es ierakstīšu veltījumu. So we thank you very much. Paldies! Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Dasat Kari Maharaj ki!